Bwskangni TTADC chongmarino naharei tini juda bodol yakarei 153 voters BJP bana romani mangpli kasoi faikya sakbai thangmanjaika hasteni mantri okra Dr. Manik Sahano khobui Tribal Welfare Minister Bikas Debruma tai tongo State GS Bipin Debruma bo opando manjakha bwskangni TTADC chongmarino naharino o lamsokmani panda khlaijaka mandaini burakha hatio bwskango TTADC chongmario BJP botol bo 28 ta seat kaplai engna ni borokni naharmum choba haikebo cockpit lemani mangpli khlaijagino tongo yagulo botamni saga khanai di sabno Bishalgorni jelo chitongnani hingka बोलो भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर Bishalgorni jalongne nini hani rang amot pramot khayo borok lamani rang tuini rang tiprasana hamkari rang amot pramot khayo suijalano thango dami gari payo phiogya chung phiogya chung phai tongo yadisiwo joto khata chung pilnai yakaya khazani takhok tai bukhok sang norok sai mangkhona sudo tiprasani bumungai tiprasa sentiment phnangai 10 तारीख रेजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा मादामंखा मामंखा माया कुछ नहीं मिलेगा जो दिन ही मंखा का बरंग बरंग चिनी जत तो निसे हमजंगनाय त्रिपुरासना हमजंगनाय माया गनां खा गनां রিমাংখাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ জিরি নাই जों কেবারি মায়া শুধু সেন্টিমেন্ট ফুনাঙ্গো টিপ্রা সারানো जों তে ঠকক জাগলিয়া নর ঠকক জাগছিনাই দেতে ঠকক জাগনাই তে जों ঠকক জাগলিয়া টিপ্রা সারা তাবুখাই খসাই গোনাंसि টিপ্রা सा सिं सिपु हा खसाय गोनां रखसे ताके टिप्रा सापु नुखनामला ताबुखाय वानसाबो तिप्रासापो थुरुकसाबो तिप्रासापो मुगलिबो तिप्रासापो हा जोंथे ठकक जांनाय तिप्रासानो पुइला जाति उलोपाती कुछ ना कुछ लेके आएगा कुछ ना कुछ देगा जों मसक रां कोटी रां रखमानि हिसाब साननाय जों नहीं सुनेगा जागा बरं नाय বিশালগড় জেলো জাগাং নাই বরংনি ভিয়োগিয়া নিনিরা যত ডেভেলপমেন্ট রাং যত আমোদ প্রমোদ খায়ো বরক দামি গাড়ি পায়ো বিদেশ ভ্রমণ খায়ো বরনি রাংমান সন্ধি নরক এডিসি রাং বড় থাং হিসাব দেশ নিছিন্দে लामा कासारी माया तुई कासारी माया जातिनि बुंगय जातिनो फालय जोंते फालजागले खाजानि दाखोते बुंगसौ जोंबाय फाइनानै नै जोगदान सभा फाइनाय दंनो पाइपला हामबाय खाजानि दाखोते बुंगसौ चिनि बिपेन बाबु अनेक कक साइक्लांखा थानाय 35 टा बছর এই সিপিএম চিনি টিপ্রাসারংনো অনেক ঠককা जों अनेक उखलक लाइखा चिनि चेराय रक चिनि बसाबती रक जों अनेक उखलक लाइखा खाजानि दाखोते बुखसं जों शिक्षानि हयतो बंचित अंखा लामानि हयतो बंचित अंखा दै काहामनि हयतो बंचित अंखा जतनि हयतो बंचित 35 टा বছর ও সরকার 35 বছর যদিও চিনি বাগি সামুংতাং হাকাই তিনি ও বুড়াখা হাই জাগারগ তিনি দ্বিতীয় আগরতলা খামু চিনি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে
যিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে তিনি যে সরকার মাত্র 7 বছর নরক যতন সাইমনো তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে কয়টা অঙ্কা রেল লামা বিমান সমন্দর যত বসে কাহাম কাহাম নরক যতন সাইমন কাজান তাকে তৈ বুকসং তে থানায় এডিসি 5 বছর সিগাং টিপ্রাসা হিমনি কাबै मकलनि मुख तै खिखलायै टिप्रासानि सेन्टिमेन्ट फोराङै जों आं जत टिप्रासानि बागै सामुं तांनाय राज फेमिलिनि बरक जतन बुद्रि रहगा 5 বছর এডিসির পরিচালনা খাইকা বরক এই 5 বছর একটা লামা কাহাম রিমালিয়া বরক একটা তুই রিমালিয়া বরক আং টিপ্রাসা মন্ত্রী নই যত নিশাই এডিসি জন্ম অনুমানি পরে কোন টিপ্রাসা মন্ত্রী মুশিকায় রাং রহইয়া বাজেট নিবা দেব 400 কোটি রাং হরকা 400 কোটি রাং হকা এই রাং বাইবরক বিদেশ ভ্রমণ খায় লন্ডনে থাঙ্গ আমেরিকা থাঙ্গ সুইজারল্যান্ড থাঙ্গ ভিয়েতনাম থাঙ্গ নিনি আনি রাং ডেভেলপমেন্টনি রাং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বেও जों हिसाब कराय गन्डाय हिसाब नानाय चीनी सरकार फाइ दङ 3 मासनि परे कराय गन्डाय हिसाब नानाय प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजी याकाग्ला बरंनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय जतनि जागा विशालगढ़ जेला कोते बुंसो अनेक उखला गुसुरुका जों ते उसरुलिया चीनी हामारि नांगो हमारी याचा लाइने चीनी जरा तंसिने खासिले हंगाय मोनागा कमानाय जरा काहाम थाबुक मानिक साहानि नेतृत्व प्रधानमंत्री नेतृत्व टिप्रासानि हमारी तुंग्रय जों हमारी माया लानाय खाजानि थाखोखौ बुहुमसं जों हमारी माया संनाय चीनी मानिक साहाजी जेबे टिप्रासानि खाफ्रम दङ कोनो मुख्यमंत्री मते खाफ्रमिया 35 বছর মানিক সরকার টিপ্রাসা জায়গাও কোনো দিনের মধ্যে খাপ্রমিয়া তিনি চৌকি হাইগায় ধর্মনগণে খাপ্রম টিপ্রাসানি বাগৈ তামনি বাগৈ টিপ্রাসারনি বাগৈ হামারি তুমলানি বাগৈ বসাও বিকাশ তুমি যা করো ট্রাইবেলের জন্য সব খুলে দিছিস খাই দিয়েছ খাইমানি বাগৈ না নং জায়গা पाटलिव एकलव्य स्कुल बुनिजा पाइ थांबायका ए तिरप्रा मथरक गुन्डा सीपीएम ने हारमात बाहिनी इंगाना ताव तिरप्रा मथरक सीपीएम माने हारमात सीपीएम माने खुनी सीपीएम माने हानाहानि सीपीएम माने रक्त खावरी सीपीएम माने गुंडागिरी ए गुंडागिरी रक्तबो फिकुं पांचिना बागै सालाव आगाय मथा हरंगाय सीपीएम बसकांग सिका मारिनाय राधाचरण बाबू बसकांग